आम कहानी हेउछि मनीलार, जहाँकि फिलिपिन्सर एक बड़ सहर। जेमिति कि दुनियार सबु महानगर रे हेइथाए, सेठी मध्य अनेक लोक रहंती जहार घर नाही और सेमानंक मध्यरो अनेक पिला अछंती। साधारणतः एही पिलामानंकर निजर परिवार नथाए, तेणु सेमानंकु निज देखरेख निजको करिबाकू पड़िथाए। सेमानंकु खाइबा पीबा और रहिबा पई घर व्यतीत केही जणे दरकार हेइथाए, जे सेमानंकु भल पाइबो ओ कहिबो जे यीशु तांकु केते भल पाआंती और सेमानंकु एक नुआ जीवन देबाकू चाहंती। एठाकू केविन और तार माता पिता आसंती। सेमाने मिशनरीज, एमिति लोक जे समस्तंकु यीशुंक विषय कहंती। आज केविन र जन्मदिन, ताकू केवल डायमंड्स घंटा दरकार। से आश्चर्य हेगला जे तार इच्छा पूर्ण हेगला, किंतु भितरे भितरे केविन दुखी थिला। वास्तव में से एही देशरे रहिबाकू चाहू नथिला। केविन रो बापा और स्थानीय चर्च रो पास्टर मिसी जो पिलांक घर नाही तांकर सेवा करुतिले। से यीशुंक कथा कहिबा पई उत्सुक रहुतिले, किंतु केविन को एसबुरे आदौ रुचि नथिला। बापा कौन मु जीप रे जाई बसिबी? ठीक अछि, किंतु याडे साडे जीवनी। ए जागाटा अंधार हरा परे बहुत विपज्जनक हे जाए। केविन ए पाटितुंड करुथुवा पिलांकठु दूर को जिबाकू चाहुतिला, कारण सेमाने ताठु दूर रे रहुथुवा सांग मानक कथा ताकू मने पकई दउथिले, जहांक सहित मिसी से बहुत मजा करि पारंता। एई छोट पिला को कौन दरकार सेथिपई से आदौ चिंतित नथिला। ता पई सीए जणे भिकारी थिला, जहाठु सीए पिछा छड़ेबाकू चाहुथिला। बोध हुए एकथा ता मन को आसिलानी जे प्रभु मध्य ताकू भल पाआंती एवं प्रत्येक व्यक्ति परमेश्वरंक दृष्टि अमूल्य। एठू जाओ, अरे जाओ। सेमाने ताकू एका काहे कि छाडू नाहंती। मो जीप रो लाओ, जाओ जाओ एठू। किंतु केविन एक भयंकर जिनिस अनुभव करिबाकू जाउथिला, जहा द्वारा से आउ आगो पड़ी हबनी। अरे दियो, अरे कुआडे पळो जो। सॉरी सॉरी। आउ जेतेबेले ताकू लागिला जे स्थिति सामान्य हो गला, मते पैसा दरकार। एटे नियो। एथिरे डॉलर्स नहीं ना, केवल पैसा अच्छी। एटा ही अच्छी, ए सप्ताह रो पॉकेट खर्च। एटा ए घड़ीटा एटा मते देई दे। एमिति केमिति देई देबी? एटा मते जन्मदिन रो उपहार मिली छी। मु कहली मते देई दे। ठीक अच्छी, शांत रुह, मु तते दउछि। जल्दी जल्दी कर। दउछि, जल्दी कर, जल्दी। मु तते छाड़ीबिनी। केविन बुझी पारिलानी जे से तार पीछा करिबा काहे कि छाड़ी देला। यह द्वारा से व्यस्त तो हेलानी। बोध हुए से चोर ए वेयर हाउस विषय अधिक जानिथिला, जहा केविन जानी नथिला। ताकू छाड़ो छाड़ो मते, छाड़ो मते, जीवा को दियो। माँ मु केविन को कोठे पे पाइलिनी।
ठीक अछि मु जाई कि देखुछि। किसी समय तक एका छाड़ी दियो केविन को तो जानिछ भोक लागिवो तो निजे निजे आसीबो। चल भीतर को। तू एठी सेतबेले जा रहिबो जेतबेले जा सकाळे बस आसी नांती। ଛାଡ଼ ଛାଡ଼ ଚାଲ। ମତେ ଯିବାକୁ ଦିଅ ଛାଡ଼ पड़े जा एठी रह तो तुम सब सिखौछि। ठीक अछि चल। केविन केविन से एठी नहीं। କ'ଣ କବାଟ ଖୋଲ ଖୋଲ ମୁଁ ଏଠୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମତେ ଏଠୁ ବାହାର କର ମୁଁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଖୋଲ ମୁଁ ଏଠୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କେଭିନ୍ କେବଳ ଡରି ନଥିଲା, ସେ ପଶ୍ଚାତାପ କରୁଥିଲା ଯେ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିଲା। ସାହାଯ୍ୟ କର ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଜାଣିଛୁ ମୁଁ ଦିଗହରା ହୋଇଯାଇଥିଲି। ଯେଉଁ ଭାବରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିଛି ଓ ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦୁଃଖିତ। ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ସେଠି ଆଉ ଜଣେ କିଏ ଥିଲା? ତା ନାଁ ଥିଲା ରୀନା। ତାର ଅପହରଣ ସେହି ଅପରାଧୀମାନେ କରିଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ କେଭିନ୍କୁ ଏଠି ବନ୍ଦୀ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି। ଝିଅର ବୟସ କେତେ? 13 ବର୍ଷ। ତାର କେତେବେଳେ ଅପହରଣ କରାଯାଇଥିଲା? କେଭିନ୍ କେବଳ ଏଇଆ ଭାବୁଥିଲା ଯେ ସେ କେତେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବ ଯେବେ ତା ବାପା ମା ଜାଣିବେ ଯେ ସେ କେଉଁଠି ଫସି ଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ରୀନା ସେ ଚାହୁଁଛି ଯେ ତାର ଯଦି ବାପା ମା ଥାଆନ୍ତେ ତାହେଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତେ। କ'ଣ ତୁମେ ଅନାଥ? ଶୁଣ ଚୁପଚାପ ଶୋଇପଡ଼। এই ଅପରାଧୀମାନେ ଡ୍ରଗ୍ସ କାରବାରରେ ଲିପ୍ତ ଥିଲେ ଆଉ ଏହି ପୁରୁଣା ୱେୟାର ହାଉସ୍ ତାଙ୍କର ଲୁଚିବା ଜାଗା ଥିଲା। ଏହି ସବୁ କାମ ପଛରେ ଯାହାର ହାତ ଥିଲା ତାକୁ ବସ୍ ଏମ୍ର ନାଁରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ଯଦିଓ ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି ତା ହାତରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହି ଅପରାଧୀମାନେ କେଭିନ୍ ପାଇଁ କିଛି ଭାବିଥିଲେ। ସେ ବହୁତ କିଛି ଜାଣିସାରିଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ତା ସହିତ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ହିଁ କରାଯିବାର ଥିଲା। ସେମାନେ କ'ଣ କହୁଥିଲେ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରିଲିନି। ସେମାନେ ତମକୁ ମାରିଦେବେ। ଯେପରି କେଭିନ୍ର ବାପା ତାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ଖୋଜିବା ବନ୍ଦ କରିବେନି, ଠିକ୍ ସେମିତି ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଆମେ ଦିଗହରା ହେଇ ତାଙ୍କଠୁ ଯେତିକି ଦୂରକୁ ପଳେଇଗଲେ ମଧ୍ୟ। ଏଇଟା କୋଉଥିପାଇଁ? ଏଇଟା ଆମର ଭାଗ୍ୟ ଖୋଲିଦେବ। କ'ଣ? ବୋଧହୁଏ ଏଇଟା ଆମକୁ ଏଠୁ ବାହାରକୁ ଯିବା ରାସ୍ତା ଦେଖେଇବ। ମୁଁ ୟା ବିଷୟରେ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଜାଣିଛି ଯଦି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ତାହେଲେ ସେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ସତରେ? ସତରେ ସେ ଆମର ସାଙ୍ଗ ଓ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। କେବଳ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମାଗିବା କଥା। ଆସ। ରୀନା ଦେଖ, ସେଠୁ ଆଲୁଅ ଆସୁଛି। ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଉପାୟ ଅଛି। ଆଲୋକ ଆସୁଥିବା ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସେହି କାନ୍ଥର ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର। ଏଠିକି ଆସ, ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ସେହି ସମୟରେ ଆଉ ଜଣେ କିଏ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଆସୁଥିଲା, ଯାହାକୁ କେଭିନ୍ ଭଲରେ ଜାଣିଛି, ଯାହାର ନାଁ ହେଲା ଜୁଲିଓ।
कौन है ऐसे ही पिला माने चल जाएगी देखिए एटी चल चल खोलो चाबी तो दे। प्रथमे मु चढ़ुची आउ जेबे मु ऊपर पहुंचीबी तुमको बाहर को टाणी नेबी। रीना से मो भाई। हे तू एटी कौन करछु? तू सीए ना जे मोठू चोरी करिथिलु। तू मते केमिति से खोजिलु? सब मु परे कहबी शीघ्र एटू बाहर को आ। ठीक अछि रे ना जल्दी आ। केविन एटा बहुत उच्चर अछि। तमे करि परिबो। मो हाथ तो पहुंचुनी। पहुंचबो शीघ्र शीघ्र आस। कर। आहा अन्य टाणो। हाथ दियो। टाणो। डर नहीं। केविन बस अरे ସେମାନେ ପଳଉଛନ୍ତି छाड़ मते। केविन सबु काम बिगिड़ी कहीं जाउथला। एबे केविन और जूलियो दुई जण निष्पत्ति कले कि दुई जण मिसिकी काम करिवे जदि रीना को काम बिगिड़ी बंचेबार गला। अछि ताहेले। केविन पुलिस पाखକୁ ଯିବାକୁ एटी बस चाहुଥିଲା କିନ୍ତୁ ଜୁଲିଓ ତାକୁ ବାଧ୍ୟ କଲା ଯେ ତା ଅନୁସାରେ ପ୍ରଥମେ କରାଯାଉ। ଚାହିଁଥିବେ ଆମେ ସେତେବେଳେ ଯିବା ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଶୋଇ ପଡ଼ିବେ। ଚାଲ ଆରାମ କର। କିନ୍ତୁ ଜୁଲିଓ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲା ଯେ କ'ଣ ତାର ଯୋଜନା ସଫଳ ହେବ। कौन तुमे डरुछ? ହଁ ଟିକିଏ मु मध्य हेले मु प्रार्थना करिथिली जे प्रभु मोर और रीनार रक्षा करंतु। ମୋ ଭଉଣୀ ପାଇଁ ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲୁ? हाँ କାଳେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ସିଏ ମୋ କାରଣରୁ ସବୁବେଳେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଥାଏ। एठी देख प्रभुଙ୍କ सहित कथा हबा। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ବନ୍ଦ କର। किंतु प्रभु हमको प्रेम करंती। ତତେ କରୁଥାଇ ପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମତେ ନୁହେଁ। से समस्तଙ୍କୁ प्रेम करंती। ତୁ ଜାଣିନୁ ମୁଁ କ'ଣ କରେ। ଆମକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ସେଥିରେ କ'ଣ ହେଲା? ସେଥିପାଇଁ ତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କ୍ରୁସରେ ମରିଥିଲେ ଆମର ସବୁ ପାପର ମୂଲ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ। ଆଉ ତୁ ଏସବୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ନୁହେଁ? ହଁ ମୁଁ ବି ତମ ଭଳି ଗୋଟିଏ ଅପରାଧୀ ଥିଲି। ଯେବେ ଯାଏ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗି ନଥିଲି ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ ସାମିଲ ହେଇପାରି ନଥିଲି। ଆଉ ଏବେ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେଲେ। ଏବେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସାଙ୍ଗ? ତମେ ବି ହେଇପାରିବ ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ତୁମେ ଚାହିଁବ। ଦେଖ ମୋ ମନରେ ଅନେକ କଥା ଅଛି। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ କେବିନ୍ ଜାଣିପାରିଲା ଯେ ସେ ଜୁଲିଓ ପାଇଁ ସତରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ସେ ମନରୁ ଚାହୁଁଥିଲା ଯେ ଜୁଲିଓ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁ କିନ୍ତୁ ରୀନାକୁ ବଞ୍ଚେଇବାର ସମୟ ଆସିଗଲା। ଯଦି ଏବେ ବଞ୍ଚେଇ ହବନି ତାହେଲେ କେବେ ବି ହବନି। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଯାଉଛି। ସମ୍ଭାଳିକି ସେହି ବଡ଼ ବସ୍ ଏମ୍ ସେଠିକି ଯାଇକି ଆସି ଦେଖିଲ? ସାରିଥିଲା। କ'ଣ ସିଏ କେଭିନ୍କୁ ଦିଆ ହେଇଥିବା ଧମକ ପୂରା କରିବ? ଆଉ ରୀନାର କ'ଣ ହବ? ତା ସହିତ କ'ଣ ହେବାର ଅଛି? ଗୁଳିର ଶବ୍ଦ। रीना प्रभु को धन्यवाद कि तुम्हें ठीक अछ।
ଚିନ୍ତା କରନି, ଆମେ ତୁମକୁ ଏଠୁ ନେଇଯିବୁ। କେଭିନ ପଛକୁ ଦେଖ। कौन बॉस एम तमे मते खोजुछ ना? विश्वासघात कोठी करो। ସବୁ ଜିନିଷଠୁ ବଳି କେଭିନ ତାର ନୂଆ ସାଙ୍ଗକୁ ଜୀବିତ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। କେତେ ଶାନ୍ତି ମିଳିଲା ଯେବେ ତା ବାପା ସେଠିକି ପହଞ୍ଚିଲେ। କଣ ସେ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ କ୍ଷମା କରିଛନ୍ତି? ବିଲକୁଲ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଠିକ ହେଇଯିବ ରିନା। ସେ ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା ଥିଲା, ଏହା କି ଜୁଲିଓକୁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ହସ୍ପିଟାଲ ପହଞ୍ଚାଯାଉ। ମୋ ଭାଇ ଠିକ ହେଇଯିବ ନା? ହଁ ରିନା, ଯୀଶୁଙ୍କ ସହାୟତାରେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଯୀଶୁ? ହଁ, କେଭିନ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଥିଲା। ଜାଣିଛ, ଯୀଶୁ ଏବେ କ୍ରୁସରେ ନାହାନ୍ତି, ସେ ମରି ନାହାନ୍ତି, ସେ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ତୁମର ହୃଦୟରେ ରହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। କ'ଣ ତମେ ଏହା ଚାହିଁବ? ବିଲକୁଲ, ମୋ ମନ ଭିତରୁ ଚାହିଁବି। ମୁଁ ଯାଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଡାକିକି ଆଣୁଛି। ରିନା ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି। केविन मते तो ठारू किछि दरकार। तोर मने अछि गत राति रे तू कहितलु जे प्रभु तते क्षमा कले। बिल्कुल, से तुमको भी क्षमा करिदेबे। थरे तंको मागिकी देख। ताहले तू कौन मते साहाय्य करिवु? हाँ निश्चय। एबे प्रार्थना करिबा। प्रथमे मु कहिबी, तापरे तमे कहिब। प्रिय जीसु, प्रिय जीसु, मु जणे पापी जेउथि मु अनुताप करूची, मते क्षमा करिदियो। मु जणे पापी जेउथि मु अनुताप करूची, मते क्षमा करिदियो। तमे मो पई प्राण देइछ, सेथि पई धन्यवाद। तमे मो पई प्राण देइछ, सेथि पई धन्यवाद। एवं मोर सबु पापर दंड निज उपरे नेइ गलो। एवं मोर सबु पापर दंड निज उपरे नेइ गल। दया करी मो हृदय को आसी मो सांग होई जाओ। दया करी मो हृदय को आसी मो सांग होई जाओ। धन्यवाद जीसु, आमेन। धन्यवाद जीसु, आमेन। केविन पाई से रातिटा अभूला थिला। जीवन रे प्रथम थर पाई से देखिला जे दुनिया रे प्रत्येक मनीष परमेश्वरଙ୍କ दृष्टि अमूल्य एवं समस्तଙ୍କ भितरे कष्ट और एकांत भाव अछि जहाको केवल जीसु ही ठीक करि परिबे। कोन आपण जीसु को प्रभु और उद्धारकर्ता भावंती? जदि नुहे ताले काहे कि तांको निज हृदय को डाकु नाहंती जेमिति जूलियो कला? आपण को एक नुआ जीवन मिलिबो। आउ जेबे एहार डोर जीसुंक हाथ रे रहिबो सेतेबेले आपण समस्तंको प्रेम करि परिबे। आउ आमको सेमिति हेबारे केही अटकेई पारिबेनी जेमिति प्रभु आमको तैयारी करिबाकू चाहंती।